ओकाड़ा में थाना कैंट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने बैनुल-अज़लाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा और माल मसरूका बरामद। DPO एहसन इकबाल इलाके से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म। मुरीद के शहर में पुलिस का मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 2 किलोग्राम से ज़ायद चर्स और असलहा बरामद कर लिया। मुल्ज़िमान की शनाख्त फारूक और गुलाम हैदर के नाम से की गई। मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज। संजरपुर प्रेस क्लब में चोरी की वारदात। नामालूम चोर कीमती सामान और 1.5 लाख रुपए से ज़ायद नकदी लेकर फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। उमरकोट में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस खातून जाँ बहक वरसा अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। खातून के अहले खाना का आला अफसरान से फौरी नोटिस लेते हुए लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। कमिश्नर सरगोधा डॉक्टर इरशाद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जुलूसों के रास्तों की कड़ी निगरानी करने के अहकामात दिए। डॉक्टर इरशाद अहमद ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेरे तामीर सीवरेज लाइनों का भी जायजा लिया। और शाहकोट के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन में तकरीर का इनेकाद। ज़िला भर के कॉलेज से तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। तालिबात ने मुसव्वरी के जरिए जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार किया। अव्वल पोजीशन गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज की तालिबा ने हासिल की। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, जैकबाबाद में भी मुहर्रमुल हराम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अली बख्श की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में जैसे जैसे मुहर्रमुल हराम के दिन नजदीक आते ही हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। शहर भर में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में अलम पाक नस्ब किए जाने लगे। जगह जगह करबला के प्यासों की याद में सबीलें और नंगा न्याज का एहतमाम किया गया। तकरीबन 36 से 38 रूट्स जो हैं वो जिले जैकबाबाद में इंटरनल और एक्सटर्नल है। वहाँ पर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह SSP साहब खुद गए हैं और मैं भी तकरीबन गया हूँ उस जगहों पर जो रूट्स जो हैं बलूचिस्तान से जैकबाबाद आते हैं, यानी सिंध के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट की है। तकरीबन 70 से 80 कैमरास जो है वो नए लगे हैं ओवरऑल रूट्स के ऊपर। शहीदा करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हुए करबला के शहीदों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और सिक्योरिटी की वजह से बहुत अच्छे इंतकाम किए गए हैं और हम खुद भी अपने सिक्योरिटी का खुद भी कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी वाले नौजवान भी है और हम जो है SP साहब से मुतमिन है और DC साहब से मुतमिन है। रेंजर के नौजवान। शहर के अक्सर इमाम बारगाहों में मजलिस और मातम का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के हवाले से शहर भर में CCTV कैमरे नस्ब किए जाने लगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, शेखुपुरा में 7 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह शान हुसैन से बरामद हुआ। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। महमूद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल 7 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह शान हुसैन सदर चौक शेखपुरा से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। हम इस वक्त मौजूद हैं मोहल्ला
खंडपुरिया में, जहाँ पर अज़ादारान हुसैन जो है यहाँ पर लूहा खानी कर रहे हैं और ये जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जनाब पार्क दरबारे शान हुसैन पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि DPO शेखपुरा की जानब से 450 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। वाज़ह रहे कि 7 मुहर्रम अल हराम का ये जुलूस हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में निकाला जाता है। इस रोज़ करबला में इमाम हुसैन आली मुकाम। महमूद शेखपुरा से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, खारिया में 7 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस गाजी अब्बास अलमदार की याद में गलियाना रोड खारिया शेख मुस्तफ़ा की रहायशगाह से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया कबाड़ी बाजार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ गलियाना रोड खारिया पर। यहाँ पर 7 मुहर्रम का मरकजी जुलूस जो है बरामद हो चुका है, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपने मुकर्ररा टाइम के ऊपर सैनिया इमाम बारगाह कबाड़ी बाजार में इख्तिताम पजीर होगा। और जहाँ मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहजाद अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, कमिश्नर सरगोधा डॉक्टर इरशाद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हुए सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत की और जुलूसों के रास्तों की कड़ी निगरानी करने के अहकामात भी दिए। इस मौका पर डॉक्टर इरशाद अहमद ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेरे तामीर सीवरेज लाइनों का भी जायजा लिया और मौका पर अहकामात जारी किए। बहावलपुर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला मुतहरिक मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों की सफाई सुथराई का काम जारी। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर वेस्टमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद नीम अख्तर ने कहा कि यकम मुहर्रम और हराम से वेस्टमेंट कंपनी ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों की बेहतरीन सफाई की जा रही है, जिसमें इजाफी डिप्टियाँ लगाई गई हैं। रोडों में पानी के छिड़काव किया जा रहा है और चूना भी डाला जा रहा है। बहावलपुर वेस्टमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद नीम अख्तर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, जी भावलपुर में मुहर्रम के जुलूसों के सिलसिले में भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी स्पेशल टीमें और स्पेशल स्क्वाड डिप्यूट किए हुए हैं। हमने यकम मुहर्रम से तमाम ऐसे इलाके के जहाँ पे मजालिस होनी है और जहाँ से जुलूस निकलने हैं, वहाँ पे अपनी स्पेशल टीमें लगाई हुई हैं ताकि वहाँ पे सफाई को इंश्योर किया जा सके। भावलपुर शहर के जो सबसे बड़े जुलूस हैं वो 7 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को होते हैं। उनके तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, उनके रूट्स की सफाई कर दी गई है और हमारा अमला वहाँ पर उस वक्त तक मुतय्यन रहता है जब तक मजालिस ख़त्म नहीं होती या जब तक जुलूस। फजल जावेद खान की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला में शहरियों ने शहर खामोशा का रुख कर लिया, कब्रों का मरम्मती काम करवाया और मरहूमैन के लिए फातह खाने की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एजाज खान चौहता से। एजाज, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में और मुहर्रम उल हराम का अशरा जो जारी है। अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरियों ने शहर खामोशा का रुख कर लिया और अपने प्यारों की भी कब्रों की मुरम्मती और इन पर कब्रों पर फूल निछावर कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी भाई ने जैसा कहा है कि हम यहाँ कब्रिस्तान में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अपने प्यारों की कब्रों पे फातिहा भी कर रहे हैं और कब्रें मुरम्मत भी कर रहे हैं, क्योंकि इस साल बारिशों की वजह से कब्रें गिर गई थी। और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जलालपुर इंतज़ामिया से कि शिकायत हो रही है कि पानियों में टैंकियों में पानी नहीं है, बराए मेहरबानी करके पानी टैंकियों में पुर करें ताकि पानी की कमी पेशी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नत नबवी को अदा करते हुए तमाम मुसलमान जलालपुर पीरवाला के शहरी अपने अजीज़ रकाबा की कब्रों पर पहुँचे हुए हैं और कब्रों को बना रहे हैं। इस साल बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि उसकी वजह से कब्रें गिर गई थी। तमाम दोस्त अपने अजीज़ रकाबा की कब्रों को मुरम्मत कर रहे हैं और इस साल सवाब की कुरान खाने की महफिल भी सजा रहे हैं। जी शहरियों का यही कहना है कि जो मुहर्रम उल हराम के दिन है वो जो अशरा। एजाज अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम में शहर खामोशा की चहल पहल में भी इजाफा, लोग अपने अजीज़ व अकारब की कब्रों पर हाज़िरी देते हैं और फातह खाने के साथ साथ कब्रों की लिपाई भी करते हैं। तफसीलात बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट में। मुहर्रम और हराम शुरू होते कब्रिस्तानों में चहल पहल शुरू हो जाते हैं, लोग अपने अजीज़ व अकारब की कब्रों पर हाज़िरी देते हैं और फातह खानी के साथ साथ कब्रों की लिपाई भी करते हैं। कब्रों पर मिट्टी डालने लिपाई करने का काम अरूज पर है। बहैसियत मुसलमानों में हर वक्त अपने सफ़र आखिरत की तैयारी रखनी चाहिए। कब्र को पूरा साल याद रखना चाहिए, जिस तरह कब्र हमें हर रोज़ याद करती है। हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए।
इस मौके पर लोगों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, साल में एक मुहर्रम आता है जी, तो उसमें माँ बापों की देखभाल करते हैं, अपने हाथों से लिपाई करते हैं जी। खुश नसीब है हमारे माँ बाप और हम उनके बच्चे, फातिहा खाने करते हैं। हम जो साल में एक बार आते हैं मुहर्रम में, अपनी कब्रों की है, जितने हमारे माँ बाप बहन भाई और मुसलमान भी हैं, इनकी कब्रों को लीपने के लिए ये है कि यादें ताज़ा भी हो जाती हैं, निशान भी रह जाते हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ फातिहा खानी भी पढ़ लेते हैं हम यहाँ आकर, ठीक है ना। और ये सिलसिला चलता रहे, आज हम करेंगे कल हमारी औलाद हमारे लिए आके करेगी यहाँ पर। हाँ, जामपुर की इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला जारी है। मजलिस अज़ाज़े इलामा अस्करी अल हिदायत ने खिताब करते हुए वाक़या करबला पर रोशनी डाली। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। को पामाल करने की कोशिश की, और जब आला इंसानी और इस्लामी अक़दार को पामाल किया जा रहा था तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बका के लिए, इंसानियत की बका के लिए करबला के अंदर अपनी और 72 की कुर्बानी दे के इस्लाम को बचाया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रहती दुनिया तक ये पैगाम दिया है कि चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों की शहादत का पैगाम ये है कि जब भी हक़ व बातिल का कहीं मार्का हो तो हक़ के साथ इंसान को डट के खड़ा हो जाना चाहिए और किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओखाड़ा में थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई, बैनुल-इज़लाई डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजमान के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और माल मसरूका बरामद। DPO एहसन इकबाल के मुताबिक मुलजमान की शिनाख्त उमैर, मुबशिर और इम्तियाज़ के नामों से हुई है। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। खुशाकी तहसील नौशहरा में पख्तूनों और अहले इलाका के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी का मसला हल हो गया। अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के सीनियर नायब सदर उमर खान गर्देजी ने एहतजाज खत्म करवा दिया है। इस हवाले से उनका मुजाहिरीन से क्या कहना था, आइए जानते हैं। बेहतरी की तरफ ले गया, उसमें ज़्यादा उसमें इस हिसाब का और वही मौके के इंतज़ामिया ना DSP साहब की और साथ हमारा MPS साहब फतेह खालिक साहब, तो इस पास से जो पख्तून का मस्करात था, जो सरबराहगान थे, सलीम अहमद हो गए और बकाया भी जितने भी पख्तूनों के सरबराह थे, मुजाहिद हो गए, तो तैमूर खान हो गया, तो अल्लाह ताला ने उस मसले को हल कराया, बेहतरी की तरफ ले गए। जो उनके साथ पख्तूनों के साथ ज़्यादती हुई, जो मारे थे, तो उन्होंने उनके ज़ख्मों पे मलहम लगवाया। DSP साहब ने कहा कि जिन्होंने आपके साथ कोई किया तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और इस पे फैसला हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा गलत तरफ पे जा रहा था, ये कौमी की खबर आ गया था, ये इस पे जाता था कि ये सून से चला जाता था खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान तक, क्योंकि आजकल मीडिया के दौर है, जिधर भी वो उस देख लिए मीडिया पे, तो वहाँ पे जो पख्तून तो उनको ये बात अच्छी नहीं लग रहे थे, इसलिए उन पख्तूनों ने भी शोर किया, इसलिए हम किया, अल्लाह ताला ने बेहतर से किया है, तो हम सुन वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर अमीर खालिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि मोदी ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की, अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। कश्मीरी अवाम पाबंदियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, 15वीं तरमीम को नहीं मानेंगे। रावला कोर्ट में गुज़िश्ता 15 दिन से 15वीं तरमीम के खिलाफ धरना जारी है। टूरिज्म एक्ट मंजूर नहीं। पिंडी गेप से ताहिर सादिक, ईमान ताहिर और जैन इलाही की इस्लामाबाद में इमरान खान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका इस बात पर इत्तफाक किया गया कि फिल फॉर इलेक्शन ही मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल सकता है।
پاکستانی عوام کے لیے بڑی خوشخبری، متحدہ عرب امارات پاکستان میں توانائی، گیس اور تیل سمیت مختلف کمپنیوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری آ گئی۔ متحدہ عرب امارات کی پاکستان سے دوستانہ تعلقات کی ایک اور مثال۔ متحدہ عرب امارات مختلف اقتصادی سرمایہ کاری کے شعبوں میں پاکستانی کمپنیوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ سرمایہ کاری آئل اینڈ گیس شعبے، توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اس سبل عرب امارات کی ملک کے دیگر حصوں میں صحت، تعلیم اور مواصلات کے شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ عرب امارات حکومت کی جانب سے یہ اعلان پاکستان کے عوام کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ ماہرین معیشت کے مطابق اس اقدام کا مقصد سرمایہ کاری کے نئے مواقع اور مختلف شعبوں میں منصوبوں میں تعاون کے شعبوں کو تلاش کرنا ہے، تاکہ دونوں ممالک کو بہترین مفاد میں دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو وسعت دی جا سکے۔ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کی خواہش پر بھی زور دیتا ہے، جس میں گیس، توانائی کے بنیادی ڈھانچے، قابل تجدید توانائی، صحت کی دیکھ بھال، بائیو ٹیکنالوجی، زرعی ٹیکنالوجی، لاجسٹک، ڈیجیٹل ڈیرہ اسماعیل خان میں شہدائے پولیس کی یاد میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے یوم شہدائے ڈیرہ پولیس کی یاد میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے آغاز سے قبل ریجنل پولیس افیسر ڈیرہ شوکت عباس، کمشنر ڈیرہ ڈویژن عامر افاق، اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر محمد راشد، ڈی پی او ڈیرہ کیپٹن نجم الحسن لیاقت نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پولیس کے چاکر چوبند دستے نے یادگار شہداء پر گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور بعد میں قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت، ایک شریف شہری، قانون کے پابند شہری کی سیلف ریسپیکٹ اور امن و امان کے قیام کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس خان نے اپنا فنکشن انشاءاللہ ادا کرتی ہے۔ اسکول کے بچوں نے خوبصورت ملی نغموں پر ٹیبلو پیش کیے۔ گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ جڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا رہنے ضلعی پولیس کے سربراہ نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کی شہادت اور ان کے شہیدوں کو اور اپنے شہیدوں کو ہرگز نہیں بھولیں گے۔ اس موقع پر کمشنر ڈیرہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مادر ملت کا دفاع پولیس جوانوں نے اپنا خون دے کر کیا ہے۔ ہم اپنے کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں کراچی کی جامع مسجد چشتی اسلامک سینٹر کورنگی میں مقابلہ حفظ قرآن و قرات منعقد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سمیر میر کی اس رپورٹ میں۔ جامعہ مسجد چشتی و رفائی اسلامک سینٹر کورنگی ناصر کالونی میں مسجد انتظامیہ اور میر برادری کی جانب سے عظیم الشان آل کراچی مقابلہ حفظ القرآن و قرات منعقد کیا گیا، جس کا مقصد بچوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ پروگرام کی سرپرستی قاری حافظ آصف محمود سعیدی امام مسجد نے کی۔ پروگرام میں اہل محلہ اور عوام نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور پروگرام میں خصوصی شرکت علماء کرام اور میر برادری کے بزرگوں نے کی۔ اس موقع پر صدر میر حاجی یوسف الرفائی، بانی و چیئرمین میر غلام علی، شفاعت حسین بابر اور میر برادری شاہکوٹ کے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے کالجز کی طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ آزادی کے گزشتہ سالوں کے حوالے سے طالبات نے بہترین پینٹنگ اور اسکیچ بنا کر حب الوطنی کے جذبے کا بھرپور اظہار کیا۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین شاہکوٹ کی طلبہ نے اول پوزیشن حاصل کی۔
حیدرآباد میں صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں دانش شیخ کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ الیکشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ وہ اب صادق و امین نہیں رہے، وہ اپنے اقدار کو بچانے کے لیے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی اشر ہوگا جو اصغر خان کا ہوا تھا۔ حیدرآباد کے لیے اچھا نظام آنے والا ہے۔ جو کچرے کا مسئلہ بھی حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ بھی اسی مہینے میں شروع ہو جائے۔ میں اگست کی بات کر رہا ہوں، ابھی ہم اگست میں بیٹھے ہیں، اور ٹرانسپورٹ کے لیے میری کوشش ہے۔ کچرے والا تو انشاءاللہ 100% اگست میں شروع ہو جائے گا۔ حیدرآباد سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنا کام شروع کر رہا ہے، اور اگست میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اگر جو میری کوشش ہے، روٹس ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہم کوئی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ہم بس بھی چلا کے دکھائیں گے۔ حیدرآباد میں اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عمران خان نے قابل احترام اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے ہزاروں افرادوں کو بھرتی کیا۔ عمران خان کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جماعت اب کالعدم ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اب دنیا کی کوئی بھی عدالت انہیں ریلیف نہیں دے سکتی۔ پاکستان کے تحت کسی ایک ادارے کو دوسرے ادارے میں مداخلت کا حق نہیں۔ پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے انتخابات اصلاحات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بارشوں کے بعد کراچی کے لیے پیکیج دیا جائے گا۔ صوبائی حکومت اپنے علاوہ وفاقی حکومت سے بھی اس حوالے سے بجٹ لے گی۔ اگر پھر بھی بجٹ نہ مل سکا تو صوبائی حکومت کراچی میں انفراسٹرکچر درست کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں بھی جلد ہی یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشگوئی پی ٹی ایم نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 10 سے 13 اگست کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ پی ٹی ایم کے مطابق لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث راولپنڈی، سیالکوٹ اور ناروال کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ ڈی جی خان کے برساتی اور مقامی ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خطرہ ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث دریائے راوی، جہلم اور چناب کے برساتی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کی توقع ہے۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ اس دوران سیاح اور مسافر محتاط رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے کہ تمام متعلقہ ادارے الرٹ رہیں اور انتظامات مکمل رکھیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ ساہیوال میں بھی عوام بجلی بلز میں اضافی ٹیکس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مزید جانتے ہیں فہیم صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ ماہ اگست کے بجلی کے بلوں نے عوام پر بم نہیں ایٹم بم گرا دیا۔ ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں عوام پر اتنے زیادہ ٹیکس کا بوجھ لاج دیا گیا کہ آسمان تک لرز گیا۔ غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ لوگوں نے گھروں کی اشیاء فروخت کر کر کے بجلی کے بل ادا کیے ہیں۔ اس ظالمانہ ٹیکس پر پاکستان کی عوام سراپا احتجاج ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو لوگوں کی خودکشی کی خبریں منظر عام پر ہوں گی۔ ارباب اختیار کو اس سنگین صورتحال کا اور عوام کے دکھ کا نوٹس لینا ہوگا۔ مزدوری اور کر کے یہ بل کیسے ٹاریں گے، اور یہ ہم کھانے کے لیے کیا بچوں کو کھلائیں گے؟ یہ حکومت کو چاہیے ہمارا کچھ سوچنا چاہیے، غریبوں کو کوئی ریلیف دینا چاہیے۔ یہ بل اتنا ٹیکس دیتا تو ہم کہاں سے یہ بھریں؟ ہم نے قرضہ لے کے تارا ہے، ہم یا قرضہ لیں یا بل دیں۔ اس دفعہ انہوں نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ عوام کی شہر قائد کے علاقہ نیو کراچی کے اسپتال میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایم پی اے پیپلز پارٹی شمیم ممتاز اور نیاز احمد نے شرکت کی، اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے شمیم ممتاز نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے اور کرتی رہے گی۔ پیرامیڈیکل سٹاف کی خدمات قابل تحسین ہیں۔
سندھ حکومت نے محکمہ صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے۔ نیازی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل سٹاف کراچی ڈویژن کے صدر نیاز احمد خاص خیلی نے کہا کہ پیپلز پارٹی غریب عوام کی پارٹی ہے۔ سندھ حکومت محکمہ صحت کے ملازمین کے مسائل اولین ترجیح پر حل کر رہی ہے۔ گوجرانوالہ میں 7 محرم الحرام کا مرکزی جلوس گلستانی معرفت سے برآمد ہوا۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے بیورو چیف ملک توصیف احمد سے۔ ملک توصیف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، گوجرانوالہ ضلع بھر میں 77 جلوس اور 158 مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، جن میں 3 A کیٹیگری کی جلوس اور 5 A کیٹیگری کے مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 3100 سے زائد افسران اور جوان الرٹ رہ کر سیکیورٹی پر مامور ہیں اور ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے گوجرانوالہ میں امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے پولیس کے سنائپر حساس مقامات پر تعینات کیے گئے ہیں، اور اس وقت ہم گلستان معرفت وہاں پر موجود ہے، اور میرے پیچھے آپ کو مرکزی جلوس اور سیکیورٹی کے ہائی الرٹ یہاں پر موجود ہے، اور جلوس کے راستے میں آنے والی گلیوں اور بازاروں میں خاردار تاریں اور کناتے لگا کر راستے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور یہ جلوس یہاں سے قصر حسین چوک گھنٹہ گھر سے اپنے طے شدہ روٹ پر ہوتا ہوا واپس گلستان معرفت پر اختتام پذیر ہوگا، اور اس حوالے سے ایلیٹ فورس کے مسلح دستے جلوس اور مجالس کے روٹس پر گشت کر رہے ہیں، اور آج 7 محرم کے حوالے سے سی پی او گوجرانوالہ عمر فاروق کا کہنا ہے کہ کسی ملک توصیف اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سول بیوروکریسی میں ایک بار پھر اکھاڑ پچھاڑ۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب سمیت 2 اہم سیکرٹری تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلیفون لائن پر موجود نمائندہ کوہ نیوز علی عمران چٹھا سے۔ علی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، آج سول بیوروکریسی میں تبادلوں کا ایک اہم راؤنڈ ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چیف سیکرٹری پنجاب بھی سرنڈر کر گئے۔ گورنر افضل نے مزید حکومت پنجاب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ابھی تک اس کی آزاد رائے سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ لیکن جو اہم خبریں ہیں ان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنرل سید علی مرتضیٰ کو OST بنا دیا گیا ہے، ان کی جگہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اسد اللہ خان کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنرل کا چارج دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹری بلدیات عمران اسکندر بلوچ کو سیکرٹری یوتھ افیئرز تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسد اللہ فیض جو تھے سیکرٹری یوتھ افیئرز، ان کو ایڈیشنل سیکرٹری سپورٹس سے چینج کر کے ایڈیشنل سیکرٹری مائنز اینڈ منرلز چینج کر دیا گیا۔ معدنیات کا محکمہ میں ان کو چارج دیا گیا ہے۔ ان کو گریڈ 19 کی سارا راشد کو ریپلیس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سید مبشر حسین جو PMS آفیسر ہیں، ممبر جوڈیشل 1 ہیں، ان کو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ورکس تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے رائیونٹ جو ہے نواز شریف پیلس جہاں پہ واقع ہے، وہاں کی اسسٹنٹ کمشنر تھی مسز لاریب اسکم، ان کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ حامد رشید جو تقرری کے منتظر تھے SNGAD میں، ان کو AC رائیونٹ لگا دیا گیا ہے۔ جی علی عمران چٹھا اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اوکاڑا یونیورسٹی اور غازی یونیورسٹی کے مابین تحقیقی اشتراک کے معاہدے کے تحت کوہ سلمان میں فوسلز پر تحقیق کی جائے گی۔ معاہدے پر اوکاڑا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد اور غازی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت دونوں جامعات میں موجود زوالوجی کے شعبہ جات کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے میں پائے جانے والے فوسلز کی تلاش اور ان پر تحقیق کے لیے ایک مشترکہ مہم کا آغاز کریں گے۔ اس تحقیق سے حاصل ہونے والے فوسلز سے اوکاڑا یونیورسٹی میں ایک میوزیم بنایا جائے گا۔ معاہدے کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے پروفیسر واجد نے بتایا کہ دونوں یونیورسٹیاں مختلف شعبہ جات میں تحقیق کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گی اور اس سے اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے مسلم لیگ کاف اسکاٹ لینڈ کے صدر شبیر شاہ کی ملاقات۔ رکن قومی اسمبلی مونس الہی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء اور فوج مخالف مہم چلانے کے خلاف مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سمیرہ کومل کی جانب سے جمع کرائی گئی، جس کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء اور فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی
शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। लसबेला में फ़ौज के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आने से एक जनरल और आला फ़ौजी अफसरान शहीद हुए। कुछ शरपसंद अनासर मुश्किल की घड़ी में शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी के बजाय इनकी दिल आज़ारी कर रहे हैं। फ़ौज के शहदा के खिलाफ मुहिम से पूरी कौम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा और फ़ौज मुखालिफ मुहिम चलाने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। फ़ौज मुखालिफ मुहिम में मुलव्वस तमाम अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस एफआईए ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। 6 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। डायरेक्टर आमना बेग तहकीकाती टीम की सरबराहों की आपको बता रहे हैं। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस एफआईए ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। अदील अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अदील, अपडेट कीजिएगा। अदील से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस एफआईए ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। गोटकी में मुबजना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सरवर चौहान हाईवे पर कार्रवाई के दौरान डाकुओं ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक मुलजिम अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 नामालूम डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले डाकू के कब्जा से असलहा बरामद कर लिया गया है। मुरीद के सिटी पुलिस का मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन, 2 किलो से ज़ायद चर्स और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सर्च ऑपरेशन के दौरान शेरावाला चौक तार बाजार हुदूद में कार्रवाई की गई, जिसके दौरान फारूक नामी मनशियात फरोश से 2400 ग्राम चर्स बरामद की और मुलजिम गुलाम हैदर से नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया है। एसएचओ थाना एक्साइज मर्दान आकिफ नवाज की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई, मशकूक गाड़ी की तलाशी के दौरान 24 किलोग्राम चर्स बरामद करके दिलावर खान नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयद हैदर इकबाल सेक्रेटरी महकमा एक्साइज, जफरुल इस्लाम डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज और सलाहुद्दीन डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ने मुतल्लिका मामले की हालिया कामयाब कार्रवाई को सराहा है। संजरपुर प्रेस क्लब में चोरी की वारदात, नामालूम चोर कीमती सामान और 1.5 लाख रुपए से ज़ायद नकदी लेकर फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। उमरकोट के मुकामी मेडिकल सेंटर में डॉक्टर्स और अमले की मुबैना गफलत के बायस खातून जंभक, वर्षा अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। वर्षा का कहना है कि डॉक्टर राबिया अजीज़ की लापरवाही की वजह से खातून का इंतकाल हुआ। खातून के अहले खाना ने आला अफसरान से फौरी नोटिस लेते हुए लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ओबाड़ो में स्पोर्ट्स स्टेडियम का तामीराती काम ताख़ीर का शिकार, 10 साल गुजरने के बावजूद स्पोर्ट्स स्टेडियम का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। मज़ीद जानते हैं असगर अली की इस रिपोर्ट में। हुकूमत और महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से 2012 में 8 करोड़ रुपयों की लागत से तमीर होने वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम का मंसूबा इंतजामिया और ठेकेदार की लापरवाही और गाफलत के बायस 10 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम मुकम्मल न होने की बायस नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम है। 2012 से जो ये स्टेडियम सिंध हुकूमत की जानिब से हमें दिया गया था बाड़ सिटी में, वो अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ उसका। अभी तक हम ये ठेकेदार की नाअहली की वजह से हम यहाँ पे सही तरीके से ना खेल सकते हैं। यह खेलने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ पे पिच भी नहीं बना हुआ। हम सिंध हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये स्टेडियम बना के दिया जाए। 2012 से स्टेडियम का काम शुरू होने वाला जो अब तक मुकम्मल नहीं। ओबाड़ो के नवाही इलाके में अपेंडिक्स की बीमारी ने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है। यूनियन काउंसिल रैनी में मूजी मर्ज अपेंडिक्स फैल गया। 100 से ज़ायद अफराद अपेंडिक्स के मर्ज में मुब्तला। महकमा सेहत अमला का इत्तला के बावजूद मुजरमाना गफलत का मुजाहरा। इलाका मकीनों ने वजारत सेहत सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।